Nshuti namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza RTBB, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye ku mpande zine z'isi. Ndabahaye ikaze mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Thème y'uyu munsi iravuga ngo restauration de notre considération. Juge 11, 1 à 7. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens d'Orient se rassemblèrent auprès de Jephthé et y faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, des fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël. Les anciens de Galad allaient chercher Jephthé et au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: « Viens, tu seras notre chef. Nous combattrons des fils d'Amnon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad: « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de notre père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé: « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens: « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Ecclésiaste 5, verset 11. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Mpwemu yera agira twibutse ibanga ryo kugarukana agateka ku muntu. Iyo rero umuntu umurabira muri kubu kuko Imana irahisha amabanga akomeye. Hari umuntu aba asanzwe cyane atamirimo ikomeye cyangwa atabutunzi afise uyu munsi, ariko kazoza kiwe kakaba gahishijemwo ugukomera. Jephthé le Galadite, abo bonse rimwe bari basangiye umupapa, baramwirukanye ngo wewe wavutse ku wundi mama, ngo ivyo rero bizotuma tudasangira ubutunzi canke heritage y'umuryango. Jephthé yarasohotse aja kuba ahantu hasanzwe cane. Bibiliya yavuze ngo Tob, ahantu hari abantu umenga ni mburakimazi kuko atakazi bafise canke atabutunzi. Ivyo rero ntivyigeze bihagarika iciza Imana yari yaramushizemo. Jephthé ngo était un vaillant héros. Urakwiye mwene data kwibuka ko ukwiremeshereza mu ijambo ry'Imana ukiyubaka, yaba itaranto Imana yaguhaye ugashishikara kuyikoresha, kuko abo bagutaye hari igihe bazoza kukurondera bitewe n'iciza bakubonyemo kugira ngo uzogishira ahabona ubatabare. Jephthé abo bonse rimwe baragarutse kumurondera. Bibiliya yavuze neza ngo quelque temps après, abo nyene bariko baragutesha agaciro kubera atabutunzi ufise, hari igihe Imana izorema ikirere ciza kugira ngo bakurondere, kandi ico gihe hazoba hari condition en ta faveur. Jephthé yarababajije ati: « Mbega ko mwebwe mwigeze kungirira nabi mukanyirukana, ubuhoho ko mugarutse kubera mufise ibibazo? » Baremeye neza baravuga ati: « Twebwe hariho intambara dufise kandi twifuza ko twobana nawe, kandi turemeye condition ko uzoba umukuru wacu canke umurongozi wacu. » Abamutaye bamutaye batazi yuko imbere bazohava bamukenera. Uyu munsi Mpwemu yera ariko arakubwira ngo uyo nyene uriko uratesha agaciro, hari igihe uzoza kumurondera bitewe n'ivyiza Imana yamushikanyeko kugira ngo akubere isoko ry'umugisha. Ico tubera ciza bene data ni ukudakangwa n'ivyo inyuma tubona, kuko Imana yoyo irahindura, kandi Imana izi kuraba umutima kugira ngo iziratwigisha ko ivy'inyuma birahindagurika. Bibiliya yatubwiye neza muri Ecclésiaste ngo mbega ko iyo ubutunzi bwiyongereye, abagira ubwo butunzi baba benshi.
Gerageza nawe wibuke mwene data ko iyo umuntu afise ubutunzi abamukurikira abamwegereye baba benshi cyane, baba abakunzi benshi, ariko rero ubwo butunzi iyo buheze uca usanga uzogaruka kurondera babandi kera mwakuranye canke mwabanye mu buryo bwiyoroheje. Nico gituma ntidusamazwe n'ibintu, kuko ibintu biranyegeza kumenya umutima w'umuntu w'umukunzi nyakuri. Mpwemu Yera rero aradukangurira kugarukana agateka ku muntu, kuko umuntu wese arashobora kukugirira akamaro. Dufatiye kuri exemple ya Dawudi, igihe baza kumurobanuza amavuta iwabo, uwaje kubikora yaraba inyuma akabona umenga hariho abasore babibereye bakuru ba Dawudi, kuko bari bavyibushe, bari bakuze, bari bafise igihagararo ciza. Mpwemu Yera aratwibutsa ko ingene Imana iraba ntiraba inyuma. Abo nyene Imana yarabwiye umukozi wayo ati nta n'umwe muri abo arimwo. Niho rero yahavuye abaza papa wa Dawudi ati mbega none nta wundi mwana n'umwe asigaye? Mwego ngo hariho kamwe ngo kagiye kuragira. Ndashaka kukubwira mwene data ko uyo nyene bariko barasuzugura babona umenga ntabibereye, bamurungitse kuragira, yavuye ari warobanuzwa amavuta yo kuba umwami akomeye. Dawudi rero ni umwe dushobora kwigira ko, naho yatanguye vyoroshe arogira, yavuye ashigwa hejuru. Uyu munsi uyu uriko urakengera arashobora kuzovamwo ibikomeye, kandi rero Mpwemu Yera aratwibutsa ko n'Imana ihindura circonstance y'ubuzima. Uwushizwe hejuru uyu munsi arashobora mu minsi mike kuzoba ashizwe hasi kugira ngo n'abandi bashikirwe. Jephte le Galadite, abamutaye bavuye bagaruka, kandi bagaruka ari bo nyene bavuga ngo utubere umurongozi. Uyu munsi rero Mpwemu Yera arakwibutsa neza ko kubaha Imana ukagendera mu bwiza bwayo, naho abo mwegeranye ubona umenga ntaco bafise, ariko urabandanya ushishikara kwiyubaka mu mutima no mu bwenge, kugira ngo igihe cyo gushigwa hejuru uzoze gutabara benshi. Jephte le Galadite yarazanye intsinzi igihe abamutaye baje kumurondera. Mpwemu Yera avugana n'uwufise ugutwi kugira ngo yihane bigishoboka, ahindukire, kugira ngo bene data Mpwemu Yera aduhimirize kubaha umuntu, tumuha agateka kiwe naho atabutunzi bwinshi afise. Abariko barankurikira, nitwa DJ Barahinduka, duciye ku muhora wa RTBB ukorera kuri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na WhatsApp. Mwarahezagiwe.